المومنین تھوڑی جی آواز اچھی کرو، نالے ایکو تھوڑی جی، نالے تیز تھوڑی جی ایکو کھول دے۔ حضرات محترم، تھوڑی دیر دے بعد انشاءاللہ الرحمن بس ٹھیک بس علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، حفظہ اللہ تعالی۔ حافظ عبدالروحی یزدانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ عنہ اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مولانا محمد الیاس مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ انہوں نے علم و عمل برکت فرمائے۔ قصوری صاحب کا کی نام ہے؟ خطیب اسلام مولانا امتیاز قصوری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ بڑا جاندار شاندار خطاب فرما رہے سن جس وقت میں حاضر ہوئے۔ سخت گرمی دے اندر جلسہ رکھ دیتا ہے۔ مولانا خلیل دیو صاحب اور احسان الہی ظہیر صاحب اور دیگر احباب، بندیشہ صاحب نے ماشاءاللہ اور دیگر احباب نے جلسہ رکھ دیتا ہے۔ میں سمجھنا تہاڈی بڑی بہادری ہے، اور منڈے پنڈ دے لوگ ہیں نہیں بڑے بہادر۔ بوڑے وال، باٹھاں، سجاداں، سٹھیاڑا، انہاں ساریاں پنڈاں پھر لو، انہیں بال کتے بھی نہیں جنہیں بال منڈے پنڈ۔ اور نا ہی اس وجہ تو رکھے گیا منڈا پنڈ۔ اللہ مزید فزید۔ اور دوسری بات یہ ہے پھر بچے ہوشیار بڑے نے، بڑے تیز بڑے نے، وہ ایتھے بہ یار ایتھے بہ، او مولوی آ گیا، او مولوی آ گیا، ایک مولوی مگر رہ گیا۔ میں سن رہا سا وہ علامہ احسان الہی ظہیر صاحب دا پتر ابتسام الہی ظہیر صاحب آ رہے نے، بس وہ بھی تھوڑی دیر تک پہنچنے والے نے۔ میں صدقے جاواں مالک سونیا جڑا تیرے دین دی خاطر جان قربان کردہ ہے، تو بچیاں دی زبان تے بھی اس دا نام چڑھا۔ علامہ احسان الہی ظہیر صاحب دا پتر آ رہا ہے، ابتسام الہی ظہیر صاحب، بچے کہہ رہے سے یہ اللہ دا خاص احسان اور خاص فضل ہے۔ ایسے کام کر جائیے کہ لوگ یاد کرن۔ موت اس کی ہے جسے دنیا کرے یاد، وگرنہ جہاں میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ بہار دنیا ہے چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، اللہ نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر۔ لوگ مٹی سے سونا تلاش کرتے ہیں، ہم نے سونے کو سپرد خاک کیا ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید اور علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید ایویں نہیں ہو رہی، انہیں جانا قربان کیتی ہیں۔ اور جانا ہی صرف قربان نہیں کیتی ہیں، جانا قربان کر کے بھی جاندے جاندے کہہ گئے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے معزز محترم اور مکرم سامعین کرام، جدو زندگی اور موت اللہ دی خاطر انسان بنا لوے، ارادہ کر لوے اور اللہ دا ہو جائے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے۔ مالک اتنا مہربان اور قدردان رب سونا ہے۔ منڈا پنڈ والے ہو، آؤ اپنے مالک نو خوش کریے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ استاد جی ساؤنڈ بڑا وڈیا ہے، صرف یہ آواز صحیح نہیں۔
मुल्क पाकिस्तान बड़ा सोहना है, कदी बीबी आ जाती है, कदी कोई बंदा आ जाता है, चवड़ा ही आ रही ने, बंदा शंदा अजे कोई नहीं आया। तो स्पीकर तुहाडा बड़ा वधिया है, इनू सिर्फ सैट करो, आवाज़ इहदी सही करो, साउंड बड़ा कमाल है। मैं जिहड़ी बात तुहाडे गोश गुजार करना चाहना, मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाया जे, अल्लाह करीम फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वाले अल्लाह तो डर जाओ, वहाँ अल्लाह तो डर जाओ, वआमिनू बिरसूलिही, और मेरे रसूल अलैहिस्सलाम ते ईमान ले आओ, योतिकुम किफलैन मिन रहमतिही, मैं तुहानू डबल रहमतां अता करांगा। ओ पुत्र लाइट बंद कर, मैं तेनू तुहानू डबल रहमतां अता करांगा, व यगफिर लकुम, और तुहाडे गुनाहां नू माफ फरमा देंगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम। मेरे दोस्तों, मालिक कितना मेहरबान। वो आवाज़ करो जब मैं जलसे च आया, वो आवाज़ अगर तुहानू याद है ना, जब मैं जलसे च आया, जिहड़ी आवाज़ मौलाना इम्तियाज कसूरी वाली, अगर कर सकते हो, नहीं तो फिर सबर। हजरात तवज्जो, अल्लाह सुबहानहू व तआला, बस ठीक है इत्थे रहने, अल्लाह सुबहानहू व तआला फरमांदे ने मेरे कोलों डर जाओ, ते जेड़ा अल्लाह तो डर गया वो तर गया। सुनो एक और है तुहानू सुनावां, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ऐ ईमान वालियो, अल्लाह तो डर जाओ और गल सच्ची करया करो, गल सीधी करया करो। इत्थे ठीक है, शुक्रिया, थोड़ा जा घट करो, सीटी बंद करो, नहीं इत्थे आओ मैनू उत्थे पाओ। फरमाया अल्लाह करीम ने, इनू नहीं हुण छेड़ना, खुदा वास्ते ऐवे। अल्लाह सुबहानहू व तआला फरमांदे ने ऐ ईमान वाले अल्लाह तो डर जाओ, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, गल सच्ची करया करो, गल सीधी करया करो। फजर होए, जोर होए, असर होए, मगरब होए, इशा होए, सर्दी होए, गर्मी होए, चौक होए, चुरस्ता होए, मस्जिद होए, मदरसा होए, बाजार होए या कोई पार्क होए, दिन होए या रात होए, हनेरा होए या सवेरा होए, गल सच्ची करया करो। कूलू कौलन सदीदा, गल सच्ची करया करो। जदों तुसी सच्ची गल करोगे, मैं तुहाडे गुनाहां नू माफ फरमा देंगा, जन्नत तुहाडे नाम अलाट फरमा देंगा, सारे जहान दियां कामयाबियां तुहाडी झोली च पा देंगा। एडा साडा मालिक मेहरबान है, कदरदान है साडा सोना मालिक, कितना कदरदान है। तो सुनो ना, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने अलैकुम बिस्सिदक, सच्ची बात करया करो, क्योंकि जेड़ा सच है ये नेकी दी तरफ लै जांदा है और नेकी जन्नत दी तरफ लै जांदी है। बंदे आ तू हुक्म मन लै सोने रब दे, जिंदगी दे सा नहीं हो मुल लब दे, मौतों पीछे वेला, मौतों पीछे वेला नहीं हो हथ आमना, नेकियां कमाल है जिन्ना नाल जावना। इस वास्ते अल्लाह ने थोड़ा जी आवाज़ यार तेज करे, मामूली जी आवाज़ तेज, फिर आवाज़ बह गई। की मसला है? ना तो जनरेटर चल रहा, बिजली भी है और हुकूमत भी बाजी मरियम दी, अजे तो नहीं चलता, इन्हें कदों चलना जो चाचा इलियास आया या मामा इसहाक आया। इस वास्ते मेरी बात इत्थे रहन दे यार, खुदा वास्ते इत्थे इन्हूं छेड़ना नहीं, इत्थे हुण घटना नहीं चाहिए। अगर ये आवाज़ घटी तो फिर समझो इनू कौन आके कटांदा है, कोई शैतान है जिहड़ा मजमे दाखिल होया, मार मार के लितर ओनू सूर बना दिओ जिहड़ा इत्थे आके शैतानी करे। मैं जिहड़ी बात करना चाहना तो जो फरमाया जे अलैकुम बिस्सिदक, सच्ची बात करया करो, सच्ची। ते गल सुनो ना, सच्चियां दियां क्या बातां ने, मैं तुहानू कुरान सुनावां, तुहाडा ईमान ताज़ा हो जाए, बल्कि ईमान वध जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اے ایمان والے اللہ تو ڈر جاؤ، سچیاں دے نال دے ہو جاؤ۔ میں صدقے جاواں صدیق سچے رضی اللہ تعالیٰ نو، فاروق سچے رضی اللہ تعالیٰ نو، عثمان سچے رضی اللہ تعالیٰ نو، علی المرتضیٰ سچے رضی اللہ تعالیٰ نو، طلحہ زبیر سعد سعید مہاجرین و انصار، نبی علیہ السلام دے سارے یار رضوان اللہ علیہم اجمعین سچے۔ میں قربان جاواں صدیق اکبر دے بارے تے خصوصی طور تے رب نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ آواز پھر کٹ گئی ہے تھوڑی جی، یہ ویک کو رہن دے یار، بڑی سونی لگ دی۔ فرمایا اللہ کریم نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ میرا دل کردا ہے میرے مالک نے جڑا میرے ٹائم دیتا ہے نا، میں تو انہوں رب دا قرآن سناواں تے صدیق اکبر دی گل آئی ہے، کیوں نہ پھر گل سناواں۔ ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو، میرے بارے بھی بول چھڑو، بولو، چلو بول پو یار۔ وہ پرانا بندہ تہاڈا خادم ہے، پرانا بندہ تہاڈا نوکر، میں ان تقریر کرنے واسطے نہیں آؤندا، نہ میرے کولوں ہوندی ہے، سفر نہیں کیتے جاندے، تہانوں ویکھن واسطے، تہاڈی زیارت دیدار ملاقات واسطے آ جائیدا ہے، علماء کرام دیاں تقریراں سنن واسطے آ جائیدا ہے، پرانا تعلق نبھان واسطے آ جائیدا ہے، تہانوں رب دا قرآن سنان واسطے، پاک پیغمبر علیہ السلام دا شان سنان واسطے آ جائیدا ہے۔ تے زیادہ میں علماء کرام نو سنن واسطے آؤنا، تہاڈی زیارت واسطے آؤنا، تہاڈے کولوں معافی منگن واسطے آؤنا کہ اتنے طویل عرصے دے اندر کسے وقت کوئی اونچ نیچ کوڑی تتی مٹھی پھکی گل ہو گئی ہوئے، معاف کر دیا جے تہاڈی مہربانی، تسی مینوں زمین تے معاف کرو گے، میرا اللہ سونا مینوں عرش برین تے معاف فرما دے گا۔ میرے دوستو میرا دل چاہتا ہے میں تو انہوں قرآن پاک سناواں، سنو ذرا اللہ دا قرآن۔ رب تعالیٰ نے ایک اور مقام تے فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن۔ کتنے پیارے صاحب نبی علیہ السلام دے یار، کتنے پیارے، کتنے یار سونے پاک پیغمبر علیہ السلام دے۔ میں صدقے جاواں ایڈے سونے یار نبی علیہ السلام دے، رب فرماندے نے میں انہاں نال سودا کر لیا، انہاں دیاں جاناں دے نال، انہاں دے مالاں دے نال، مال منوں دے دیو، جان منوں دے دیو، میرے کولو جان تے مال دے بدلے جنت لے لو۔ صحابہ دیتیاں نے جانا، رانا صاحب سننا، رانا علی حسن صاحب سننا ذرا، صحابہ دیتیاں، تھوڑی جی آواز پھر یار کٹ گئی ہے، ذرا تیز کرو۔ صحابہ دیتیاں نے جانا، میرے مصطفیٰ دے یار، صحابہ دیتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو، حبشی نو ویکھ لو، ذرا بھی نہیں اوتھی کر دے، اوتھی کر دے، تیری مہربانی، میں معاف کر دے، میں نہیں کہنا دوبارہ، معافی دے دے، تیری مہربانی، میں نہیں کہی۔ صحابہ دیتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو، ذرا بھی نہیں ڈولیا،
کوڑیاں تے لیٹ کے او ہولی نیچے بولیا کنے سانو کیسے کیسے کنے سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے یار اتنے پیارے کمال نبی علیہ السلام دے یار کم من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کثیرتن بیذن اللہ واللہ مع الصابرین اور ایک مقام سننا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ایڈے سونے یار نبی علیہ السلام دے میدان سجایا دین دی خاطر ویخ لو 300 تیرا کافرہ دے امامان اٹھایا رب دے شیر دلیرا میدان سجایا دین دی خاطر ویخ لو 300 تیرا اور بہادر کنے سان نبی علیہ السلام دے یار بہادر کنے سان کھلو گے 313 سینہ تان کفر دے اگے کھلون دا انداز دیکھو نبی علیہ السلام دے صحابہ دے کھلون دا انداز آج جانا نہیں سی کافران دے سامنے مرو نہیں سڑنا اتنا جو میں مر گیا جو بندہ ختم ہو گیا کمزور ہو گیا نا کافران دے مقابلے تے اس طرح ڈٹ کے کھلو گے 313 سینہ تان کفر دے اگے 70 مارے 70 پھڑ لے باقی جتیاں چھڑ کے پجے ابو جہل دی گردن لا کے رکھ دیتی وچ نبی جی دے پیراں میدان سجایا دین دی خاطر ویخ لو 313 اور سن لو جب تک مکیے جب تک مکائے جب تک زمین جب تک زمائے جب تک ارض و سماعت نظام قائم تے دائم رہے گا گلستانہ چ گلنے چمنستانہ پھولنے بلبلہ چہک دیاں کلیاں مہک دیاں جب تک مشرق ہے جب تک مغرب ہے جب تک شمال ہے جب تک جنوب ہے جس طرح صحابیاں نے دین دی خاطر جانا قربان کی تھیاں آج انشاءاللہ وہابی قرآن دی خاطر جانا قربان کرنگے محمد دی شان دی خاطر جانا قربان کرنگے جھیڑی ایت کدی مولویاں نہیں سی نہ پڑھی خطبے جمعے ڈر دے سن مولوی ڈر دے سن جہاد والی ایت پڑھ دے نہیں سن جے پڑھ دے سن تے کمب دے سن جے کمب جان دے سن تے کئی ڈگ پہن دے سن کئی پڑھن تو بعد اندھن پانی پیاؤ بیوی اگر کہیں دی سی آج بجھے لگ دے کہندہ جہاد والی ایت پڑھ گیا جہاد علی ہے وہ جناب انڈیا دے کافر بار بار پوچھ رہے ہیں بنیان مرسوس کیا ہے یہ بنیان مرسوس کیا ہے بہ جائے اللہ احسان لئی بندیشے دا بیاہ کر دے یار اللہ سونے اینے بیاہ نہیں انہوں بھی بیاہ چھے اے سی والے کمرے بیٹھے سا اے سی کام چھٹ گیا یا اللہ انہوں بیاہ دے یہ ہن کہہ رہا سی کہ دا برادری جو بیاہ ہویا نا میں وہ دیاں دیگا مودیاں کر دے مولوی جی میرے لیے دعا کرو اینیاں دا میں پروردگار جی میں مسافر بندہ میں گناہگار بندہ عاجز انکسار بندہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دی چوکھٹ دا چوکیدار بندہ تہاڈا عبادت گزار بندہ گناہگار بندہ بے علم بے عمل بے عقل بندہ میں دعا کرن لگا میرے مالک جی میں منڈے پنڈ دے اس جلسے دے اندر ولیاں دے گاؤں دے اندر تہاڈے ولیاں دا گاؤں ہے میرے رب جی میں ایک درخواست دین لگا یا میرے الہ جی میں ہندہ جے احسان لئی بیاہ
परवरदिगार जी इनू विआह छड़ो, सारे मिल के आमीन कह दें। साढ़े एक मौलाना साहब होंगे सन, उन्हों की बीवी फौत हो गई। राणा अली हसन साहब गल बड़ी सुनने वाली, बीवी मौलाना साहब की फौत हो गई। मैनू कहन यार दुआ कर अल्लाह पाक मेरा सबब बनाए, या अल्लाह मेरा सबब बना, अल्लाह मेरी बीवी नू जन्नत अता फरमा, फौत होने वाली नू, या अल्लाह मैनू होर बीवी अता फरमा। रोज़ साढ़े को दुआ करवाए तो एक दिन कहता अज मैं एक बद दुआ करनी जी, तो दुआ कर छो मेरे लिए ब्याह दी। मैं बद दुआ की करनी, तो मैं कहना या अल्लाह जे मेरी बीवी मारी जे तो इन्होंने भी सारिया दी बीवियाँ मार छड़ो। मैं यार ये भी किसी दिन ये ना कह दे कि या इलाहल हक सारे मुंडे पिंड वाले दियां बीवियां चक, की पता मैं अके बंदे का की पता। इस वास्ते जनाब मैं गल करना चाहना या उमैर साहब तवज्जो फरमाया जे, मैं सदके जावा सहाबा कितने प्यारे सन, सैयदुल अंबिया दे यार, इमामे कायनात दे यार, पाक पैगंबर दे शगिरद, नबी अलैहिस्सलाम दे परवाने, नबी अलैहिस्सलाम दे ताबेदार, नबी अलैहिस्सलाम दे हुबदार, दीन दे वफादार, सारे सहाबा जन्नत दे हकदार। उच्ची कहो सुभान अल्लाह। अजे थोड़ी आवाज नहीं आई, एक बार फिर आखो। राणा साहब तुहानू गल सुनावा, आका के असहाब सितारों की तरह है, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम दे यार, आका के असहाब सितारों की तरह है। इस्लाम है इस्लाम है इस्लाम है इस्लाम है, दरिया वो किनारों की तरह है। अबू बकर उमर हैदरो उस्मान देखिए, इस्लाम है मस्जिद वो मीनारों की तरह है। इस्लाम है मस्जिद वो मीनारों की तरह है, इस्लाम है मस्जिद वो मीनारों की तरह है। बात मेरी सुन लो और गौर कर लो, बात मेरी सुन लो और गौर कर लो, आका है कुरान वो सिपारों की तरह है। अजी आवाज नहीं आई, उच्ची आखो। आओ तो अल्लाह दा कुरान सुनावा, सोने दे यार कितने प्यारे। अल फरमाया अल्लाह करीम ने, अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। कुरान कुरान। आओ एक और मकाम सुनावा, थोड़ा ईमान मजीद वध जाए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे यार सारे ईमान वाले, और ईमान कुरान सुन के मोमना दा ईमान वध जाता है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युकीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। जो सारे हो इब्तिसाम साहब ने इत्थे आना, बंदे दे पुत्रो उमरा इधर मरो, इधर तकरीर मैं इधर कर रहा, तुसी उधर भजे जाते हो। इब्तिसाम इलाही हीर साहब तुहाडी मेहरबानी है, छेती छेती आ जाओ, नहीं तो पूरा पिंड जेड़ा बाहर निकल के सड़क ते आउण लगा जे। तवज्जो फरमाओ जी, मैं जिहड़ी गल तुहानू सुनाना चाहना, मेरे नबी दे यार कितने प्यारे। अल्लाह फरमांदे ने, या अय्युहन नबियो हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाका मिनल मुमिनीन। और एक मकाम सुनना, वला ताहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन।
مقام سنو اللہ کریم دا فیصلہ رب ذوالجلال فرما دے نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور میرا دل کردہ ہے حافظ قرآن آ گئے نے، مبلغ اسلام آ گئے نے، مفکر اسلام آ گئے نے، اور ترجمان مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان آ گئے نے، اور ابن علامہ احسان آ گئے نے، گل سنو پروانہ قرآن آ گئے نے، اگے سنو مجاہد اسلام آ گئے نے، ساڑی جند جان آ گئے نے، اور منڈا پنڈ والے ہو خوش ہو جاؤ ساڑے خصوصی مہمان آ گئے نے۔ اللہ حافظ صاحب دی زندگی جو برکت کرے اچھی آمین کہو۔ اگر آلین دیو آلین اس واسطے توجہ فرمانا ذرا صحابہ اور صحابیات دا مقام ان المسلمین۔ اٹھ کے سارے دوست استقبال کرے علامہ صاحب کا، سارے دوست اس سے اٹھ کے استقبال کرے علامہ ابتسام صاحب کا، سارے دوست اٹھ کے استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علامہ ابتسام لائی ظہیر، اہل حدیثوں کا حکمران ابتسام اہل حدیثوں کا حکمران۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، اہل حدیثوں کا حکمران۔ چلو بھائی بیٹھ آیا کیا بول دے، آیا اہل حدیثوں کا حکمران آٹے سارے آ گیا ترانہ سننا موومنٹ پاکستان۔ اور چپ کر انجنیوں بیاہ ہوں ماشاءاللہ احسان الہی بندیشہ صاحب دا بیاہ ہو جانا ہون انشاءاللہ جویں نے نعرے مارے نے انج لگدا سی زندگی دے آخری نعرے پہ مار دے ماشاءاللہ حافظ صاحب اہلم و سہلم مرحبا۔ میں بھائی کہاں گا اہلم و سہلم، تساں کہنا مرحبا، اہلم و سہلم، اہلم و سہلم، ویلکم ٹو منڈا پنڈ حافظ صاحب، اہلم و سہلم۔ ابتسام الہی ظہیر صاحب، میری جان تیری جان، اہل حدیثوں نعرہ تکبیر، وہابیوں کا حکمران، وہابیوں کا حکمران، وہابیوں کا حکمران۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ اہلا و سہلا، مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، اہلا و سہلا، وہابیوں کا حکمران حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر۔ اور مار ساتھی سٹیج خالی کر، اور نعرے مار لے جب تک تیرا وضو نہ ٹوٹا تو باز نہیں ہونا۔ حضرات توجہ فرما بیٹھ جو اجڑا کم میں کرن لگا سا میں تو انہیں ایک گل آئی دساں تسی سارے ہی بڑا پیار کر دے ہو پر میرے دل اللہ نے جڑا پیار پایا نا وہ تسی اس پیار تک نہیں پہنچ سکتے لیکن میں تو اڈیاں محبتاں ویندا رہی نہ یار کی ہو گیا کوئی بہن دے یار اور لوہے دا ٹرالا ہے کہ انہوں کی ہو چلے حضرات توجہ فرماؤ ذرا ماشاءاللہ سارے میرے والے ویکھو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ بیٹھ جاؤ بھی بیٹھ جاؤ اتنی آواز نہیں آنی چاہیے خاموش ہو جاؤ حضرات توجہ فرمانا جھڑی بات تو انہوں سنانا چاہنا وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یار بیٹھ جاؤ پلیز سیٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ میرے دوستو۔ یا معاشر المسلمین اجلسو جزاکم اللہ خیر۔ میں تو ایک گل اور سناواں، یہ نے ساڈی جند جان ابتسام صاحب، ادھر ویکھو، محب رفع الیدین، محب سید الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی گل سننا ذرا، محب رفع الیدین، محب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کروڑا مسلمانہ دے دلان دا چین اور قرآن و سننا مومنٹ دے چیئرمین، اے جناب بیٹھے نے ساڑی جند جان حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ گل سننا، محب بدر منیر علامہ ابتسام الہی ظہیر۔ تو انہوں ایک اور گل سناوا، ایک کیڑی ہستی دے بیٹے نے، ایک اس باپ دے بیٹے نے، ایک اس باپ دے بیٹے نے، دھیان دے نال سن لو، او علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، جنہوں اللہ کریم نے بقیع دے اندر مدینے دفن کروایا۔ علامہ شہید دے مخالفو سن لو، نہ تسی علامہ شہید نو مدینے ہی چو کڈ سکدے ہو تے نہ ساڈے سینے ہی چو ہی کڈ سکدے ہو۔ شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر، شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر، حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی، علامہ ابتسام الہی ظہیر، شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب۔ اور ایک میں گل کرنا چاہنا، اور ایک بات کرنا چاہنا، تو جو فرمایا جی ذرا دھیان نال سنیا جی، اج علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا تذکرہ ہو رہا ہے، چرچا ہو رہا ہے، علامہ صاحب دیاں داستانہ سنائیاں جا رہی ہیں، ایمان افروز انہاں دے واقعات سنائے جا رہے ہیں، جرت بہادری دے دلیری دے قصے بیان کیتے جا رہے ہیں۔ اور میرے دوستو قلعہ لچمن سنگھ تو لاہور تو میرے دوستو ریاض جانا، سعودیہ تو تیارے دا آنا، منو نا قاضی صاحب نے دسیا، قاضی عبدالرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ جامعہ محمدیہ دے استاد فرمان لگے، شیخ ابن باز نے کیا، او شیخ ابن باز جنہیں مفتی سن سعودیہ دے اور علامہ صاحب دے استاد سن، انہیں ایک جملہ بولیا، فرمان لگے آج بقیع میں اس کو دفن کیا جا رہا ہے، آج بقیع میں اس کو دفن کیا جا رہا ہے جو افضل منی و استازی، جو مجھ سے بہتر ہے اور شاگرد ہونے کے باوجود میرا استاد ہے۔ وہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ روکا تھا جس طرف سے نبی اکرم، علامہ اس طرف نہیں جھانکتے تھے، اسی لیے جابر حکمران لوگوں علامہ کی للکار سے کانپتے تھے۔ علامہ جو رو کر دعا مانگتے تھے، خدا سے حبیب خدا مانگتے تھے، حقیقت پہ یہ بات مبنی ہے لوگوں، مدینہ میں تھوڑی سی جا مانگتے تھے۔ اور میں منڈا پنڈ دے اندر ایک بات کہہ رہا، اللہ جاندہ ہے، میں سما چکا ماں، ایک گل سنا چکا ماں، سارے پاکستان دے اندر چکر لا چکا ماں اور لوگاں نو دس سک چکا ماں۔ کیڑی گل میں کہا سنو، علامہ شہید دے مخالفو اور تسی زندہ بھی مرے ہو اور علامہ شہید مر کے بھی زندہ ہے۔ اور قرآن وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ایک باری پھر نعرہ مارو، نعرہ تکبیر۔ قیم الہی ظہیر صاحب، علامہ صاحب ماشاءاللہ منڈے پنڈ بھی تشریف لے آئے جیڑے آج بقیع چ ستے نے۔ قیم الہی ظہیر صاحب مر گئے ہو، قیم الہی ظہیر صاحب اور منڈے پنڈ والے ہو، تسی خوش نصیب ہو، اس پنڈے چ علامہ شہید تشریف لے آئے۔ آج علامہ شہید دا بیٹا بھی آیا ہے، علامہ شہید دا پوتا بھی آیا ہے، سبحان۔ قیم الہی ظہیر صاحب
کئی امیلائی ظہیر صاحب ایک نعرہ اور مار چھڑو حضرت مولانا میں شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب گل سننے والی جے سنو قرآن پاک وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ میں قرآن پاک تو صدقے جاواں تے گل سننے والی جے میرے دوستو، حق کی راہ پہ چلنا کب معمولی ہے۔ رانا علی حسن صاحب میرے والے ویکھو وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق کی راہ پہ چلنا کب معمولی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ مودی کھچ ودین الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تے پھر میں تانوں دعوت دینا چاہنا، دسنا چاہنا، گل سننا چاہنا، سنو ذرا گل سنانا چاہنا ہوں میرے دوستو، حق کی راہ پہ چلنا کب معمولی ہے، اس رستے میں قدم قدم پہ سولی ہے۔ وہ پہنچے گا کب اسلام کی منزل تک جس کے فکر کی گھوڑی لنگڑی لولی ہے، جس کے فکر کی گھوڑی لنگڑی لولی ہے۔ منافق ہے جو شہداء کے مخالف ہیں، منافق ہے جو شہداء کے مخالف ہیں، مانو یا نہ مانو بات اصولی ہے، مانو یا نہ مانو بات اصولی ہے۔ شہادت دیتے ہیں اللہ بہادروں کو، شہادت دیتے ہیں اللہ بہادروں کو، بزدل سمجھتے ہیں یہ گاجر مولی ہے۔ اور انشاءاللہ اسی بہادراں واسطے دعا کر دے رہاں گے اور بہادراں دے نعرے لگان دے رہاں گے، بہادراں دن ساتھ نہیں باندھے رہاں گے، سارے مل کے کہو انشاءاللہ۔ وہ اللہ جاندو انڈیا کلپ دے پیا، بریانو مرسوس کیا ہے، بریانو مرسوس کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اس واسطے پھر مودی دے بارے میں کیا؟ نس مودی نس تیری ہو گئی ہے ہن بس، اماں تیری ویگن لگ دی ابا تیرا ٹرک، نس مودی نس تیری ہو گئی ہے ہن بس، جہاد قیامت تک جاری رہنا پاک نبی فرمایا ہے۔ جہاد کرو کافران دے نل وچ قرآن دے آیا ہے، جہاد قیامت تک جاری رہنا پاک نبی فرمایا ہے۔ جو فرمان نبی پیارے ہندائے برحق، نس مودی نس تیری ہو گئی ہے ہن بس، کن کھول کے سن لے مودی نبی دے اسی پروانے آں، گل ساڈی نو نوٹ کر لے صحابہ دے اسی دیوانے آں، ابتسام تیرا سر پاڑے گا منظور پنے گا لات، نس مودی نس تیری ہو گئی ہے ہن بس، میرا ہن دل کر دے منظور ایتھے کر دے بس۔ تھینک یو ویری